जगन्नाथ बंधुगण मु ज्योतिर्विद और वास्तुविद इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आपण मानकु मोर वास्तुशास्त्र भित्तिक चैनल गृह निर्माण रे वास्तु अभिनंदन जनाऊँगी। आजिकार आलोचनार विषय पूर्व चारोटी अध्याय आम चारोटी मंडलर वास्तु दोष कहीं हुए तार निराकरण विषय पढ़ी। आज से ही क्रम पंचम मंडल जोटा हूँ पूर्व मंडल ईस्ट डायरेक्शन तार वास्तु दोष कहीं हुए, संतुलित अवस्था असंतुलित अवस्था और निराकरण कारण ये तार उपर आज विस्तृत भाव में आलोचना करवा। पूर्व मंडलर सामर्थ्य हूँ सामाजिक संपर्क जोटा सोशल कनेक्शन कहते, व्यवसाय और जीविकार उन्नति सह अधिक बिक्री हेवी मार्केटिंग जोटा। पूर्वर अर्थ हूँ नूतन आरंभ। यही दिगर अधिवासी मानकर समाज सहित संपर्क, तांकर प्रभाव, तांकर समृद्धि, तांकर समाज रे प्रतिष्ठा एवं बाहर विश्व सहित तांकर संपर्क यही मंडल जना पड़े। पूर्व मंडलटी वायुतत्व द्वारा विशेष भाव में प्रभावित। यार अधिपति देवता होउछंती देवराज इंद्र, तेणु यही मंडलर शक्ति राजकीय कृपा प्रदान करिथाए। सेमती ग्रह माने पूर्व दिगरे ग्रह किए प्राधान्य विस्तार करछंती। ग्रह मानकर राजा सूर्य द्वारा यहाँ प्रभावित। सूर्य होउछंती सकल शक्तिर आधार, तेणु यही दिग को समृद्धिर कारक कहुए। महाद्वार पूर्व मंडल जोटा दुईटा महाद्वार अच्छी, गोटे हूँ E4 जार नाम हूँ महेंद्र एवं E5 सूर्य, यही दुईटा महाद्वार अच्छी। पूर्व दिगरे आम कौन कौन थिले संतुलन को कोठरी रहिले संतुलित, सेटा हूँ लोक मान को भेटा कक्ष बा सम्मिलन कक्ष बा बैठक गृहपाई यहाँ हूँ सबुठ बहुत भल। जदि गृहर पूर्व दिग संतुलित अवस्था थाए तेरे अंतेवासी मानकर बाहर लोकों सहित बढ़िया संपर्क थाए, भल लोकों सहित संपर्क गढ़ी उठी थाए। यह फल व्यक्ति प्रभावशाली होता है, सबु क्षेत्र में सफलता अर्जन करे। राजनैतिक व्यक्ति राजनीति क्षेत्र में बहुत आग को जाती, निर्वाचन में अक्लेश जययुक्त होती। व्यवसायी माने तांकर व्यवसाय रे समृद्धि सहित बहुत जश अर्जन करती। असंतुलित अवस्था जदि गृहर पूर्व दिगरे कौन प्रकार वास्तुगत समस्या बा दोष थाए, यह असंतुलित अवस्था थाए, तेबे अंतेवासी मानकर बाहर लोकों सहित सेते संपर्क न थाए एवं सेमाने प्रभावशाली व्यक्तित्व होई पारंतिनी। राजनीति करुवा लोक माने राजनीति रे आगे पारंतिनी। निर्वाचन हारिबा निश्चिंत। व्यवसाय रे असफल और बाजार रे सेमानक जिनिसर चाहिदा कमी जाए बा न थाए। असंतुलित हवार कारण कौन? यही दिगरे कोठरीर कांथरे युद्ध और समाधि इत्यादि चित्र जदि टंगा होइतिबो, यही दिगरे यदि भंडार घर डस्टबिन अन्यान्य आवर्जना जदि रहितिबो, यही दिगरे बा यही मंडल रे रोषे घर पाइखाना सेप्टिक कुंड जदि थिबो, पूर्व दिगरे छात उपर जदि पानी टांकी और सोलार पैनल जदि थिबो, पूर्व दिगरे वर्धित अंश बा कटा अंश जोटा एक्सटेंशन आ कट जदि थिबो, पूर्व दिगरे थिबा कोठरीर कांथरे अधिक धला और धातु संपर्क रंग लाल किंबा पृथ्वीतत्व रंग हलदिया रंग लेपन होइतिले, यही दिगरे थिबा कोठरीर खट पलंक उपरे बा कबाट झरकारे धला लाल बा हलदिया रंगर बेडसीट पर्दा इत्यादि व्यवहार हेउतिले। यही दिगरे गृहर व्यवहृत ओजनदार पदार्थ जदि रखिले से भी असंतुलित करदेव। यही दिगरे अग्नि तत्वर जिनिस तथा हिटर इन्भर्टर जेनेरेटर आदि थिले मध्य यह अंतेवासी उपर नकारात्मक प्रभाव पकाए। यही दिगर भूमि तले पाइखाना टांकी थिले भी यह भी गोटे वास्तु दोष। तेणु केमती वास्तु निराकरण उपर बर्तमान आलोचना करिया। वास्तु रिमेडी जोड़ा रिमेडी होची बहुत गुड़िए प्रतिकार अच्छी। आमे क्यों कारण असंतुलित प्रथम सेटा को आमको जाना को पड़ो। जानला परे बहुत गुड़िए रही प्रतिकार। प्रतिकार नंबर 1, पूर्व दिगरे जदि डस्टबिन बा मैला जिनिस ठूल हो से सबू को तुरंत काढ़ी नदेले यह गृह को असंतुलित करता है। 2 रे पूर्व दिगरे थिबा महाद्वार और गेट्र रंग सबुज करदेले भल। 3 रे पूर्व दिगरे थिबा कोठरीर पूर्व कांथर 7 फुट उच्चरे पित्तल बा तंबार सूर्यंकर मूर्ति टांगिले अंतेवासी बाहर लोकों सहित सुसंपर्क भल भाव में गढ़ी उठे। से माने समृद्धिशाली हुंती और सफलता अर्जन करती। 4 रे
ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ମଇଳା ଓ ଉଚ୍ଚା ହୋଇ ଜମା ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କାଢ଼ିଦେଲେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ କମିଯିବ। 5ରେ ଯଦି ଏହି ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଗୃହ ଥାଏ ତେବେ ରୋଷେଇ ଗୃହ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେମିତି ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇ ତାକୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ପ୍ରତିକାର କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସେମିତି 6ରେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଥିବା କୋଠରୀର କାନ୍ଥରେ ଲାଲ କି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମରା ହୋଇଥିଲେ ତାର ଉପରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଲେପନ କଲେ ଏହା ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯିବ। 7ରେ ଏହି ଦିଗରେ ଯଦି ପାଇଖାନା ଥାଏ ତେବେ ଧାତୁର ପାତ ଓ ରଙ୍ଗ ଫିତା ଦେଇ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନିରାକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ମୁଁ ପାଇଖାନା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି। 8ରେ ଗୃହର ଛାତ ଉପରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପାଣି ଟାଙ୍ଗି ଥିଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କି ଦକ୍ଷିଣ କି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ। 9ରେ ପୂର୍ବ ଦିଗ କୋଠରୀର ପୂର୍ବ କାନ୍ଥରେ ହଳ କରାଯାଉଥିବା ଚାଷୀଙ୍କର ଫଟୋ ଟାଙ୍ଗିଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବିକ୍ରୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। 10ରେ ଏହି ଦିଗରେ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟାଙ୍କି ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କରନ୍ତୁ। 11ରେ ପୂର୍ବ ଦିଗ କୋଠରୀରେ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ରଖିଲେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। 12ରେ ଏହି ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଓ କବାଟ ଝରକା ଯେତେ ଖୋଲା ରହିବ ସେତେ ଭଲ। 13 ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାକୁ ଏହି ଦିଗରେ ଥିବା କୋଠରୀର ପୂର୍ବ କାନ୍ଥରେ ଟାଙ୍ଗିଲେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। 14ରେ ଏହି ଦିଗରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଲାପଟପ୍ ରଖିଲେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହେବେ। 15ରେ ସବୁଜ ଗଛ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠେ। 16ରେ ଦର୍ପଣ ଏହି ଦିଗରେ ଟାଙ୍ଗିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗର ବାସ୍ତୁଦୋଷ କମି ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳେ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ଯଶ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ। 17ରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବା ମାର୍କେଟିଂ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପଢ଼ା ଟେବୁଲ ଏହି ଦିଗରେ ପକାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। 18 ଗୃହର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟିଆ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନ କଲେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। 19 ଗୃହରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବା ଖାଉଥିବା ବା ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ବସି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ରାଜକୀୟ କୃପା ମିଳିଥାଏ। 20ରେ ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ଦିଗରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ପୂର୍ବ ଦିଗର କାରକ ଗ୍ରହ ରବିଙ୍କର ରତ୍ନ ପଦ୍ମରାଗମଣି ବା ମାଣିକ୍ୟ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ରୁବି ପଥର ଟାଙ୍ଗିଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ପ୍ରତିହିତ ହୋଇଥାଏ। 21ରେ ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ଦିଗରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ପୂର୍ବ ଦିଗର କାରକ ଗ୍ରହ ରବିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା ପରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏହି ଦିଗ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥାଏ। 22ରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରଥର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଛବିକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ ତେବେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମର ଗତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଧିକ ଫାଇଦା ମିଳେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ବାସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆଗରୁ ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।